ଭଉଣୀର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମିଳି ନଥିଲା ରକ୍ତ। ବାଲେଶ୍ୱର ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ରହିଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ବହୁ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ପରିବାରକୁ। ଏମିତି ଆଉ କାହା ଜୀବନରେ ନ ଆସୁ ସେଥିପାଇଁ ନେଇଥିଲେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏକାକୀ ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି ବିଶାଳ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର। ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ପାଖାପାଖି 5 ୟୁନିଟ୍ର ରକ୍ତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶେଖବାଡ଼ ଗ୍ରାମର ବୁଖାରୀ ବାବା ଅର୍ଡର ସପ୍ଲାୟର୍ସ ମାଲିକ शेख साजनଙ୍କ ଭଉଣୀର 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନମୁନାର ରକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ନଥିବାରୁ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜିବା ପରେ ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ତାଙ୍କ ମନନ୍ତ ବିଲ୍ଡିଂ ପରିସରରେ ବୁଖାରୀ ବାବା ଅର୍ଡର ସପ୍ଲାୟର୍ସ ତରଫରୁ ଏକ ବିଶାଳ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରରୁ 580 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା। ଶିବିରକୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ରକ୍ତଦାତାଙ୍କୁ ଆୟୋଜକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଔପଢକ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 850ରୁ ଅଧିକ ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ଅନେକ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେମିତି କୌଣସି ରୋଗୀ ରକ୍ତ ଅଭାବ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୁଖାରୀ ବାବା ଅର୍ଡର ସପ୍ଲାୟର୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା शेख साजन। बुखारी बाबा ऑर्डर सप्लाई प्रोप्राइटर मुके साजन झाड़ेश्वरपुर जलेश्वर। आज रक्तदान शिविर करने उद्देश्य जो दीर्घ 3 वर्ष पूर्व दिने मो भौणी रक्त आवश्यक पड़ा, जोटा कि बालेश्वर ब्लड बैंक रक्त नाला, बारिपदा नीलगिरी ब्लड बैंक रक्त नाला, जोटा कि बारिपदा ब्लड बैंक रक्त आणिकी आम रक्त देकी जीवनटा आम बचेलु। तो से दिन मु शपथ लेलु कि मु प्रत्येक वर्ष रक्तदान शिविर करी आउ किछि रक्त संग्रह करी मूल्यवान जीवन को बचेबी। कमल चक्रवर्ती सभापति बालेश्वर जिला रक्तदाता संघ। आज मोर 65 वर्ष अतिक्रांत हो गला। सरकारी व्यवस्था भितर स्वास्थ्य विभाग निर्देशनामा अनुसार जड़े 18 वर्ष रु 65 वर्ष पर्यंत रक्तदान कर। मु 77 मसीह 17 वर्ष 8 मास रक्तदान आरंभ करी। आज दिवस रे मोर रक्तदान शेष कार्यक्रम। मु रक्तदान आंदोलन ओहरी जाऊ ना, रक्तदान ये चलो। शेख साजन जी बुखारी बाबा प्रतिष्ठान मुख्य, सी एक महत् कार्यक्रम को संगठित कर पुणी थे जिला रक्तदाता संघ पक्ष धन्यवाद। मु श्री ब्रजमोहन प्रधान। आज जो शेख साजन भाई को द्वारा जो बुखारी बाबा ऑर्डर सप्लाई द्वारा आयोजित जो मेगा रक्तदान शिविर आयोजन करा जायछि, निश्चित भाव में स्वागत योग्य कथा। कहीं रक्तदान महापुण्य। गोटे रक्तदान कले जड़े रोगी मृत्यु मुखर बंचे। ये कथा आम बालेश्वर जिले में जितेबले रक्तदान शिविर आगे आम ओडिशा द्वारा आयोजन करा जाउथला, तापर सरकार गोटे योजना कले से लोके ता परिवार रक्त देले ता परिवार रोगी को रक्तटा दि जाउथला। किंतु आज आ से अवस्था नहीं। लोके सब सचेतन हेलेनी, इच्छाकृत भाव में लोके रक्त दान करुचंती। तेणु निश्चित भाव में आज कार्यक्रम स्वागत योग्य। बालेश्वर जलेश्वर जगत कुमार गिरी का रिपोर्ट निरपेक्ष।